Guys, nilikuwa nataka kuambia kitu. Mnakumbuka wakati tulikuanga wadogo, wachanga. Wakati hatukuwa hata tunajielewa. Wakati yani hata kuenda shuleni, msalani, lazima mzazi wako ama mtu mkubwa ndiye angekufanyia hiyo shughuli. Ule wakati hata kukula yenyewe haungekula peke yako. Unakumbuka ile yale childhood memories. So, hiki ndio nilikuwa nataka kuwaambia. Chenye nilikuwa nataka kuwaambia, unakumbuka hiyo wakati. Hata sina kitu nilikuwa nataka kuwaambia. Chenye nilikuwa nataka kuwaambia ni vile unasikiza story kama hizi. Story za udaku, story za vitina, story zenye hazina maana. Ukuwe attentive hivo kusikiza neno la Mungu. Meshak Brian is my name.